यूनिट 3 चैप्टर 1 कौन रही ना दिल्ली रे सुल्तानी शासन। तो यहाँ आमर द्वितीय नंबर पार्ट आसी जाइए। तो पूर्व क्लास रे आमे कौन कौन आलोचना करथिले ना दिल्ली रे सुल्तानी शासन किपरि प्रतिष्ठा होइतिला। जस्ट जदि मु कहिबी जे 1206 रु जो आमर दिल्ली रे सुल्तानी शासन आरंभ होइतिला ताहार पूरा भित्तिभूमि मु लास्ट रे वीडियो रे कहि सारिछि। किछि असुविधा नाही। आज मध्य मु ताहाको जस्ट प्रीवियस क्लास रे कौन कौन डिस्कस होइतिला मु जस्ट टिके रिमाइंड कर देबी। तापर पुणी आमे हमर टॉपिक को जिबा। तो कौन कहिछि बिले देखो नॉर्मली तो हमर जो होइतिला तुम मानक पई जे फर्स्ट रे ही तमरो जो इंट्रोडक्शन रहिछि बोई रे सेथिरे ही तमरो प्राय 10 रु 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होइछिबो ना। कौन कौन कहिछि देखि पारथो तमे ना 712 रे तमरो के ना मोहम्मद बिन कासिम सिंधु को आक्रमण करथिले। से समय रे सिंधुर राजा किए थिले? से समय रे सिंधुर राजा थिले तमरो दाहिर। तो तांको जते बेला आके परास्त करिदेले तमरो 712 प्रथम सफल मुसलमान आक्रमण बोली के हमें कहि परिबा। 712 के करिथिले? मोहम्मद बिन कासिम तमरो करिथिले। ता परे एहा परे के ना तमरो गजनीर मामूद तांको परे मोहम्मद गोरी आक्रमण करिथिले। तांको परे के आस्थिले तमरो ना गोरी आक्रमण करथिले। कोई सारछि गजनी सही व्यक्ति जे कि 17 थर भारत को आक्रमण करथिले। एवं एई जे मोहम्मद गोरी रहिले मोहम्मद गोरींकर जने दास थिले जे कि भारत रे सुल्तानी शासन आरंभ करथिले। आ कोन कोन कहिछि सेही मोहम्मद गोरींक विषय ही आगुरे इंटरेस्टिंग फैक्ट 1192 मसिया रे द्वितीय तिरोरी युद्ध डेट केते 1192 कहा कहा मध्य रे होईछि ना द्वितीय तराई युद्ध कहा का मध्य रे मोहम्मद गोरी एवं तमरो पृथ्वीराज चौहान को मध्य रे होईछि। तो प्रथम तिरोरी युद्ध केबे होईछि लास्ट क्लास रे मु कहि सारिछि। देखो तापरे गोरी को मृत्यु होला केबे 1206। तांकर प्रतिनिधि जे थिले बा तांकर जने दास जे थिले तांका नाम होछि कुतुबुद्दीन जे कि प्रथम दिल्ली रो सुल्तान बोली की कोहा जाउछि। बरे लेखा आइछि प्रथम दिल्ली रो सुल्तान के ना कुतुबुद्दीन ऐबक। तमे मध्य एहा को लिखियो किंतु प्रकृत पक्ष जदि हमें कहबा इल्तुतमिश जे थिले प्रकृत रियल सुल्तान बोली के हमें कहि परिबा। तापरे समय काल केते ना तमर जो दिल्ली रे सुल्तानी शासन होइछि एहर संपूर्ण समय काल हला 1206 रु 1526 मोटामोटी भाबे कहबा 300 वर्ष। एही जो 300 वर्ष रे पांचटी राजवंश हमर शासन करिसेंती। तो के समाने थिले तमरो कोन कोन स्लेव डायनेस्टी खिलजी तुगलक सैयद लोदी दास खिलजी तुगलक सैयद लोदी एमानकर राजा मानक विषय केउ राजा इंपोर्टेंट बा सुल्तान माने इंपोर्टेंट मु कहि सारिछि। तो मु एगुडी किछि रिपीट करना ही एबे जदि हमें देखिबा तमरो जे भी सुल्तान हबो से कोन करिवे ना खलीफांको ठारू परमिशन आनिबे स्वीकृति आनिबे। तो सही कथा कहिछि सुल्तान जो शासन पद्धति रहिछि खलीफांको स्वीकृति आनिबा निहाती आवश्यक। तो मु तुमको कहि सारिछि जे टोटल हमर केजन खलीफा अछंती तीनटी खलीफा हमर रहिछि तीनटी पदवी कोन कोन ना उमय्यद खलीफा जे कि स्पेन अंचल रहिसंती। तापरे जे फातिमिद खलीफा इजिप्ट रहिसंती एवं तमर जे सबरो पुरातन से हला तमरो बागदाद रो तमरो तृतीय खलीफा बा सबुठारो पुरातन एवं मूल केंद्र जो ओरिजिनल हमर जो कहिबा से हेबो तमरो बागदाद रो खलीफा। बुझा पड़ला ए सबो कहि सरछि जस्ट गुडे रिकॉल करिया कथा का। तापर सबरो इंपोर्टेंट हला तमरो एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था तमरो इंपोर्टेंट कोन कहितली राजा बा सुल्तान जे सेंट्रल रे रहिबे से तो प्रति अंचल बुली की कोन कलेक्शन करि परिबे नाही एवं निज मंत्री माननकु मध्य निजरो मंत्री माननकु मध्य बा कोन दरमा आकार रे तांकु कोन गोटे भूमिखंड प्रदान करथिले। सेही भूमिखंड को ही एकता कहा जाउची जहाकू सुल्तान अपॉइंट करथिबे से सेही अंचल राजस्व कलेक्शन करिवो सेथिरु निजर दरमा निज पाखर रखिकी अवशिष्ट पैसा का माने अवशिष्ट अर्थ राशि कहा पाखु पठेबे ना सुल्तान को पाखु पठेबे। एटा तमर एकता व्यवस्था कहि सारिछि। आरंभ किया करछंती इल्तुतमिश तमरो एकता व्यवस्था आरंभ करिसंती। बुझा पड़ला मु पूर्ण थरे कहूनी लास्ट पार्ट 1 देखि परिबो तुमे माने। चलो तो आज जो हम मानक क्लास रहिछि ना से समय रे धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता कोन थिला से समय रे ताहका बाजी आलोचना करिबा। धर्मनिरपेक्षता देखो आमे
জানিছে এই কথাটি না আমি কোন জানিছে না ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମାନେ 1206 ମସିହା କଥା କହୁଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୁଲତାନ ଭାବରେ ଯିଏ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଥିଲେ ତମର ଇସଲାମିକ ଧର୍ମର ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆମେ ଯେତିକି ପକଉନେ ସେହି ଲୁଣର ପରିମାଣ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ଇସଲାମ ଧର୍ମର କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାତ୍ର କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ତ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମାନେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଭାରତରେ ଧର୍ମକୁ କିପରି ଭାବରେ ରାଜା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନୀତିନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନା ମୁସଲମାନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ କଣ କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ପଢିବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢିବା ତ କଣ କହିଛି ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଦେଖିବା ଚାଲ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଓ ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ କହିଛି ନା ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଓ ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମାନେ ଶରିୟତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶରିୟତ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମାନେ ଶରିୟତ ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ କଣ କହିଲା ପିଲି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନିୟମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଶରିୟତ ମାନେ କଣ शरियत माने एथिरे ही रही जाइछि ना मोस्ट इंपोर्टेंट शरियत रो अर्थ बुझ पिले शरियत होछि इस्लाम धर्मर नियम को बुझेबा शरियत शरियत अर्थ कोन इस्लाम धर्मर जहा नीति नियम रहिछि हम माने जेमिति हिंदू हमर गोटे नीति नियम रही अछि तो मुसलमान धर्मर मध्ये किछि नीति नियम रहुछि केवल हिंदू मुसलमान न प्रत्येक धर्मर किछि ना किछि गोटे नीति नियम रहिता होछि इस्लाम धर्मर एहाको शरियत बोली कहै जाउछि हम हिंदू मानक पई ता संस्कार संस्कार बड़ मान को सम्मान दियो जहाँ भी रही है तुम सब जान से कथा तो कौन कही ना शरियत बा इस्लाम धर्म नियम को से प्राधान्य दूसरे ऑब्वियसली जानिया कथा जदि राजा सुल्तान जे मुसलमान अच्छा से कौन चेष्टा कर मोर धर्म जमी मु प्रचलन करी निज राज्य जब गोटे हिंदू राजा मन कर गोटे हिंदू राजा जदि अन्य कौन अंचल को जीव जो अंचल कि अन्य धर्मर लोक मैंने बास कर से राजा चेष्टा कर निजर धर्म को ही अधिक माने रूल करने कथा लागू हम आम मुसलमान मान क्षेत्र में तो कौन कही शरियत रही सुल्तान पदरे किए अच्छा इस्लाम अच्छा तो से कौन कले से नीति नियम जहाँ रही अर्थात शरियत अर्थात शरियत को से इस्लाम धर्मर नियम को से प्राधान्य देले किसी डाउट नहीं एथिरे वो प्रचेष्टा करथिले जे जेमिति ताहार प्रत्यक्ष अवमानना न हुए ठीक कथा प्रत्येक राजा चाहिए निजर धर्म को ही से माने लागू करिवो ए माने मध्ये चाहूतिले जे इस्लाम धर्म जो रहिछि ताहा लोक मानक पाखु जाऊ आ कोन कहिछि ना किंतु 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 तत् संगे संगे सेमानंकर जवाबित बा धर्म निरपेक्ष विधि जवाबित बा धर्म निरपेक्ष विधि एठी आउ गोटे वर्ड पळि आसला गोटेला तमर शरियत अन्यटा हला तमर जवाबित बा धर्म निरपेक्षता कोन कहिछि प्रथमे आसला तमर शरियत प्रथमे आसला शरियत एगुडी को इस्लामिक ना गुडी को पिले एगो हमें भल से मन रखिया पड़ियो द्वितीयटी आसला तमर कोन ना द्वितीयटी आसला तमर जवाबित देखो कौन कही शरियत शरियत माने कौन ना इस्लाम धर्मर जहाँ भी नीति नियम रही अछि इस्लाम धर्मर नीति नियम इस्लाम धर्मर नियम तापर जदि आमे देखिबा जे जवाबित भा धर्म निरपेक्ष विधि तो जवाबित रो अर्थ होछि कोन ना धर्म निरपेक्षता देखो एठी तमरो सुल्तान मानक पाखरे आ गोटे ऑप्शन आसला से माने चाहूतिले जे निजर इस्लाम धर्म लागू हो अन्य पक्षरे एमाने एमाने या मध्ये चाहूतिले जे धर्म निरपेक्षता जेमति तमरो बैलेंस है कि रहू तो कौन कही जवाबित धर्म निरपेक्ष विधि प्रचलन करथिले तेणु सुल्तानी राजत्व संपूर्ण धर्म तत्व उपरे पर्यवेसित न होई गोटे नूतन जुब राज्य स्थानीय प्रत्यक्ष आवश्यकता विचार रे परिचालित होउथिला अर्थात जदि आमे कहबा जेउ देश रे हिंदू धर्म बहु काल धरि शासन करि आस्तिला सेठी गोटे नुआ
राज्यर उत्थान देखा मिलती धर्म क्षेत्र में हिंदू धर्म थिला वर्तमान आरंभ होची तमरो मुसलमान धर्म इस्लामिक धर्म अर्थात गोटे नुआ राज्य परिगणित होची जहाँकि युव अवस्थार अच्छी वर्तमान तो कौन कहला से माने चाहूथिले जे स्थानीय क्षेत्र लोकल क्षेत्र रे जेमिति हमर धर्म को पहुंचाइबा को तो सेथिबे से माने कौन कले ना जदियो इस्लाम और तांको मुख्य शासक वर्ग इस्लाम धर्म पालन करुथिले निम्नरे दिया जाते दुईटी उदाहरण यह दर्शाए कौन कहिछि ना सुल्तान वो तांको मुख्य शासक वर्ग इस्लाम धर्म पालन करथुले ऑब्वियसली जदि राजा इस्लाम धर्म रो अछि प्रथम कथा से चाहिबो जे राज्यर लोक माने मध्ये मो धर्म ग्रहण करंतु जदि हिंदू राजा टिए अन्य देश को जाइतांता से मध्ये एही नियम पालन करतांता एवं आमे माने गर्वर कहितांते जे हां देखो हमर हिंदू राजा विदेश को जाय कि हिंदू धर्म रो झंडा लहराइथिले मुसलमान माने आम देश को आक्रमण करले तो कोन आमे ताको खराब भाबिया के ना पिले इतिहास लेखिबार मध्य गोटे शैली थाउची तार इतिहासकार माने पूरा प्रमुख भाव लेखि पारिबे लोक मानको मनिपुलेट केमती करा जिवो तो कोन कहिसंती राजा जे हाई पोस्ट रहिछि राजा हुंतु सुल्तान हुंतु किबा तांकर मंत्री मंडल हुंतु समस्त मुसलमान थिले से माने इस्लाम धर्म पालन करथिले एवं ता सत्य मध्य से माने धर्म निरपेक्षता को प्राधान्य देउथिले तो कोन से दुईटी नियम को उदाहरण कहिछि जदि हमें दुईटी उदाहरण देखिबा तो प्रथम उदाहरण कोन कहिछि फर्स्ट उदाहरण इंपोर्टेंट एमसीक्यू दृष्टि जे इल्तुतमिश कहिछि दास वंशर राजा जन अछंती सुल्तान जन अछंती से हेले तमरो इल्तुतमिश से हेले इल्तुतमिश इस्लाम धर्मर एक रक्षणशील गोष्ठी चाप पकाइले इस्लाम धर्मर समस्त नीति नियम संपूर्ण रूपे लागू करबाकू तो सुल्तान को ऊपर गोटे प्रेशर पड़िला जे मुसलमान कम्युनिटी जत सब लोक थिले सुल्तान को कहले जे सुल्तान इस्लाम धर्म ग्रहण करिसंती तो निजर धर्म को तो लागू करंतु प्रेशर पकले सुल्तान को ऊपर सेते बेले सुल्तान उत्तर देथिले कि उत्तर देले ना इल्तुतमिश उटा उत्तर देलो सुंदर उत्तर देले पिले देखो कोन कहिसंती एबे समय आसी नाही वर्तमान जाए समय आसी नाही मुसलमान माने भारतर परिस्थिति रे खाद्य रे लुणर परिमाण सदृश वाह रे भाई वाह बढ़िया पॉइंट कहते आमर इल्तुतमिश तेणु संपूर्ण लागू करबा संभव नुहे ए कथा किए कहते ए कथा तमर कहते इल्तुतमिश मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन कर जे क्यों सुल्तान कहिथिले ना भारत रे मुसलमान मानकर परिस्थिति खाद्य रे लुण परि समान किए कहते इल्तुतमिश कहते देखियो चाहिबो इल्तुतमिश को देखि पारियो पले ए होचंती तमर इल्तुतमिश ए होचंती अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी को रहिछि तो प्रथम जे रहिला हमर कहिसंती कि इल्तुतमिश सुंदर गोटे स्टेटमेंट दैछंती जे वर्तमान समय आसी नाही जे भारत रे इस्लाम धर्म को हमें लागू करबा वर्तमान सिचुएशन खाद्य रे लुणर परिमाण जति कि हिंदुस्तान रे मुसलमान मानकर स्थान ठीक सेमिति समय आसी नाही ए पर्यंत ए कथाटी कहिथिले तमरो इल्तुतमिश जेतेबेला तांको ऊपर चाप पकले तांकर मंत्री परिषद तो एटा थिला फर्स्ट एग्जांपल जे एमाने मध्य कोन धर्म निरपेक्षता पई ही प्रचेष्टा करूथिले द्वितीय एग्जांपल कोन कहिसंती ना सेकंड एग्जांपल कोन कहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को नै कि प्रथम एग्जांपल थिला इल्तुतमिश द्वितीय एग्जांपल रहिला तमरो अलाउद्दीन खिलजी कौन कही अलाउद्दीन खिलजी को काजी बा इस्लाम धर्मर विशेषज्ञ प्रश्न छल इस्लाम धर्मर नीति नियम पालन करिया को निर्देश देले बार बार प्रश्न पचारे जे महाराज माने सुल्तान आपण जन मुसलमान अछंती कोन चाहुना कि इस्लाम धर्मर पताका पूरा सारा विश्व रे पहुंची जाऊ आपण तो निजको सेकंड अलेक्जेंडर बोली भाबुतले कोन आपण चाहुना जे इस्लाम धर्मर गारिमा ए हिंदुस्तान रे रहू बोली प्रश्न छल छलना करी प्रश्न पचार कोर्ट गुड़िकर जमी वकील मैंने प्रश्न पचार छलना करके आंसर बाहर करिया को एठी मध्य ठीक सेमिति जे इस्लाम धर्म जे काजी मान अछंती जे कि माने इस्लाम धर्म विशेषज्ञ माने थिले से माने अलाउद्दीन खिलजी को प्रश्न करूछंती जे प्रश्न छल रे इस्लाम धर्म को टिके आपण लागू करंतु कोन कहिछि से समय रे निर्देश पालन करिया जते बेले प्रश्न करा गला सेते बेले अलाउद्दीन दृढ़तार सह कहिथिले अलाउद्दीन कोन स्टेटमेंट देले जे राज्यर आवश्यकता सर्वप्रथम तदनुसार से निष्पत्ति निया जाऊ वाह रे भाई दुनिया वाह
बढ़िया स्टेटमेंट कहते जे राज्यर आवश्यकता सर्वप्रथम ता अनुसार ही निष्पत्ति नवा उचित जदि मु मो निजर धर्म को गुरुत्व देवी ताहले जते सब हिंदू अछंती समस्ते मोर विरोधी होई जिवे ए कथा किए कहते अलाउद्दीन खिलजी कहते जे राज्यर आवश्यकता सर्वप्रथम राज्य होची सबुठारु ऊर्ध्वरे एक कथा कहार एक कथा होची अलाउद्दीन खिलजी किए एमती स्टेटमेंट देछि से स्टेटमेंट देछंती तुमर अलाउद्दीन खिलजी AK-47 AK-47 अर्थ कोन पिले ए फॉर अल्लाह के फॉर खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तो प्रथम जो आसिला तुमर इल्तुतमिश कोन कहले एबे से समय आसी नाही वर्तमान रे परिस्थिति हिंदुस्तान रे मुसलमान मानकर जो स्थिति रही खाद्य रे नुण परी अन्य पक्षरे तमर जे रहिला अलाउद्दीन खिलजी से कोन कहउछंती राज्यर स्वार्थ सर्वप्रथमे ता अनुसार ही निष्पत्ति नियाज तो दुई जन मुसलमान राजा मुसलमान सुल्तान धर्म निरपेक्षता प्रति यथेष्ट यत्नवान रहितले से समय आगो कोन कहिछि तो दुईटी जगह एग्जांपल जते बेला हमें देखिले चलो आउ कोन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहि जदि हमें ताहाको मध्य पढिबा उत्तराधिकारी नियम माने नेक्स्ट सुल्तान बा नेक्स्ट राजा किए हबो तो एही समय रे कोन राजार पो राजा होतला ना जे योग्य से राजा होतला से प्रश्न आसीछि ना कोन कहिछि तुम उत्तराधिकारी नियम अर्थात नेक्स्ट सुल्तान किए हबो राजार पो ही राजा हबो ना राजा को मारी कि आउ के राजा हबो उत्तराधिकारी पई मध्ये किछि नियम रहबो जेमति कि हम हिंदू धर्म रे ज्येष्ठ पुत्र किए से राजा हबो हां के नहीं तो कौन कही सुल्तान शासन काल रे सुल्तान बा राज्य मुख्य उत्तराधिकारी सब स्पष्ट नथिला जे नेक्स्ट सुल्तान किए हबो किछि मध्य क्लैरिटी किछि नथिला कौन कही सुल्तानी शासन काल रे सुल्तान बा राज्य मुख्यंकर उत्तराधिकारी पई किछि मध्य स्पष्ट नथिला किंबा संतोषजनक विधि विकसित होई नथिला पुरुषानुक्रमिक नियम पालन होतला जहा ग्रहणीय नथिला पुरुषानुक्रमिक नियम एटा माने पुरुष ही माने नेक्स्ट जे सुल्तान हम से पुरुष ही अब एतिर नो डाउट एटा अनंत अधिकार चली आछे वर्तमान मध्ये एही नियम ही लागू अछि जे समाज वर्तमान मध्ये पुरुष प्राधान्य रही अछि थोर लेखा करो जते जन प्रधानमंत्री होइचंती के जन फीमेल अछंती जते जन राष्ट्रपति अछंती केते जन फीमेल प्रेसिडेंट अछंती तो कोठ ना कोठी एटा कोन पुरुष प्राधान्य को दर्शाउछि तो कोन कहिछि एठारे सुल्तान बा राज्यर जे मुख्य हबो तार उत्तराधिकारी पई समिति किछि स्पष्टता विधि किछि नथिला जे किए हबो नेक्स्ट सुल्तान तो पुरुषानुक्रमिक नियम पालन हो एहा मध्ये कोन हमर विधि सम्मत नै जे पुरुष माने ही राजा हेबे कोन फीमेल राजा हेबे नै तो कोन कहिछि प्रथम पुत्र संतान राजा सिंहासन आरोहण करिवा मध्ये नथिला समिति किछि मुसलमान मानक क्षेत्र नथिला जे पुओ जे हबो से ही तमर राजा रे बसो ए परंपरा मध्ये किछि माने वैधता नहि बोली कहछि आ कोन कहिछि सुल्तान एग्जांपल देबा कोन कहिछि ए सब तकु कोन पय एमते नेगेटिव वर्ड लिखा होछि रजिया सुल्तान को पय कोन कहला ना सुल्तान इल्तुतमिश को मृत्यु पोरे कहार मृत्यु पोरे ना इल्तुतमिश तो इल्तुतमिश को मृत्यु होबा पोरे तांको जियो रेजिया कोन रेजिया भारतर सुल्तान हले तो हम सब जानते इल्तुतमिश जने पुरुष तांकर जे झियो आसिले बा ताहले तमर के रेजिया सुल्तान मुसलमान मानकर बा सुल्तान जुगर प्रथम फीमेल सुल्तान फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल सुल्तान किए सेला तमर रेजिया सुल्तान मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जे इल्तुतमिश को पूरे किए तमर सुल्तान होइतिले ना से होचंती रेजिया तो रेजिया भारतर सुल्तान हले अनेक सुल्तान कीर्तदास मुक्त होई निजर शक्ति और सामर्थ्य असी बल सुल्तान मध्य अख्तियार होतिले कोन कहि जदि मो एही सुल्तान मानकर विषय वस्तु देखिबी जदि तमरा दास वंश कथा मु नॉर्मली कहछि दास वंश मु तुम जानछ तुम समस्ते जे तमरो अलाउद्दीन खिलजी बसरे कुतुबुद्दीन ऐबक थिले से मोहम्मद गोरींकर जन दास थिले तांकर जन प्रतिनिधि थिले बहिरे प्रतिनिधि देछि तो दास वंश कथा मु कहछि जे तमरो क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक थिले से मोहम्मद गोरींकर पुओ नथिले से मोहम्मद गोरींकर दास थिले तांको परे तांकर ज्वाई जे हेले ज्वाई पुओ कथा कोइनी अलाउद्दीन माने कुतुबुद्दीन ऐबकर जे ज्वाई
ইলতুতমিশ রাজা হেলে। ইলতুতমিশ কর পরে কি হেলে তোমার রেজিয়া সুলতান হেলে। রেজিয়া সুলতান ক পরে কি হেলে তোমার বলবন হেলে। বুঝা পড়ছি? চলো কোন কହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। যদি ଆମେ ବେକ୍ କୁ ଯିବା ଦେଖ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିୟମ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ରୁଲ କରିବ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ସେ କଥା କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ତମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁଲତାନ ନ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଇଲତୁତମିଶ ସୁଲତାନ ଭାବରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ରାଜାର ପୁଅ ରାଜା ହବ ଏହା ନଥିଲା। କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁଲତାନ ନ ହୋଇକି କିଏ ସୁଲତାନ ହେଲେ ନା ଯିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ତମର କିଏ ଇଲତୁତମିଶ ତମର ସୁଲତାନ ହୋଇଗଲେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ତାପରେ କଣ କହିଛି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଲତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା ଓ ସିଂହାସନ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ଅବଭିୟସଲି ଜାଣିବା କଥା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ରାତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନୀତି। କଣ କହିଛି ଏ ବାଟ ଦେଖ ସିଂହାସନ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା। ସବୁ ସେଇ ରାଜ ସିଂହାସନ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବୋଲି। ଭାଇ ଭାଇକୁ ମାରି ଦଉଛି କଣ କରିବା? ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲା ଆମେ। ନିଜର ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ସିଂହାସନ ପାଇବାଟା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ହଉ ମୁସଲମାନ ଯିଏ ବି ହଉ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଥା କହୁନି। ତ ଚାଲ ଆଉ କଣ କହୁଛି ନା ତମର କହିଲି ଦାସ ବଂଶ ବିଷୟରେ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଇଲତୁତମିଶ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଏବଂ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଏହା ଥିଲା ତମର ଦାସ ବଂଶ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖ ଏଠି ତମର ଯୋଉ ପେଜ ରହିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ନା ତମର ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଇଲତୁତମିଶ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଏଣ୍ଡ ବଲବନ ଏ ଚାରି ଜଣ ଏମାନେ କିଏ କାହାର ପୁଅ ନଥିଲେ ପିଲେ। ଏମାନେ କେହି କାହାର ପୁଅ ନଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ରହିଛି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିର ପୁତ୍ର ଥିଲା ତମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସୁଲତାନର ପୁଅ ସୁଲତାନ ହେଉନଥିଲା ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ। ଏହା ଥିଲା ତମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିୟମ। ଏହା ଥିଲା ତମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିୟମ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସମାଜ ଏହି ସମୟରେ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସମାଜ କିପରି ଥିଲା? ସମାଜ କିପରି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଛି ସେ ସମୟ କାଳରେ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ସମାଜ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନର୍ମାଲି ମୌର୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା ଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କଣ ସମାଜ ଅଲଗା ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଥିଲା। ତ ଇସଲାମ ଆମର ଯିଏ ସୁଲତାନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସମାଜ କିପରି ଥିଲା ଟିକେ ଓଭରଲୁକ କରିଦେବା ଯେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସମୟରେ ସମାଜ କିପରି ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ସାମାଜିକ ଗଠନ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନୀ ନାରୀର ସ୍ଥିତି ଏ ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କଣ କହିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କାଳରେ ସମାଜ ଅର୍ଥ କଣ ଯାହା ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ରହିଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ବସବାସ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିବ ପରମ୍ପରା ରହିବ ସେଠି କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିଛି ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଘଟନ ପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକ ମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ମୁଖ୍ୟ ବା ସୁଲତାନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଖଲିଫା ତାପରେ ତମର ତିନିଟା ଖଲିଫା ହୋଇଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଘଟନ ଘଟିଲା ପରେ କଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକ ମାନେ ଯିଏ ଲୋକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ କଣ ନିଜକୁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସୁଲତାନ ମାନେ ନିଜ ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଖୋଦାଇଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ନାଁକୁ ମୁଦ୍ରାରେ କଣ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ହଁ
ଜଣେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଯିଏକି କୋଇନରେ ନିଜର ନାଁକୁ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କୀର୍ତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏବଂ ଖୁତବା ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନମାଜ ପରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପାଠ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ସୁଲତାନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଜାଣିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତମର ଖୁତବା ପାଠ ରହିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜୁମା 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 ତମର ଯୋଉ ନମାଜ ପଢା ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ଜୁମା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯୋଉ କୁହାଯାଉନି କି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତମର ଖୁତବା ପାଠ ହଉଛି। ତମେ ଦେଖିବ ଇସଲାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଟିକେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ଦିନ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସୋମବାର ହେଲା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ତ ଠିକ ସେମିତି ଏମାନେ ଯୋଉ ଜୁମା ପଢିବେ ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଖୁତବା ପାଠରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଖୁତବା ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଯୋଉ ନମାଜ ଏମାନେ ପାଠ କରିବେ, ଯୋଉ ନମାଜ ଏମାନେ ପଢିବେ ସେଠାରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେ ସୁଲତାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଯିଏ ହେଡ୍ ପୋଜିସନରେ ଯିଏ ବସିଲା ସେ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ସେ କଥା କହିଛି ସୁଲତାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ସୁଲତାନ ମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ? ଏକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ବହୁ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଏମାନେ ଯଦି ରେଭେନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଠାକାର ଯିଏ ଜମିଦାର ଥିବ, ସେଠାକାର ଯିଏ ଲୋକାଲ ହେଡ୍ ଲିଡର ଥିବ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁନଥିଲେ, ଏମାନେ କେବଳ କଲେକ୍ସନ କରିଦେଉଥିଲେ ରେଭେନ୍ୟୁ। ତ କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହା ଥିଲା ତମର ସୁଲତାନି କାଳର ସମାଜ। ନା ଏଥିରେ ଆମେ କହିବା ତମର ଖୁତବା ପାଠ ହଉଛି, ଖୁତବା ପାଠ ତମର ହଉଛି ଯେ ସୁଲତାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଖୁତବା ପାଠ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁତବା ପାଠ ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଟିଭିରେ ତ ଦେଖିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ଖୁତବା ପାଠ, ଜୁମା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଦିନ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଲତାନକୁ ଲୋକେ ରାଜା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କିଏ ରାଜା ବୋଲି କହିବ? ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ରାଜା ବୋଲି କହିବେ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲତାନ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ରାଜା, ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ଧୀରାଜ, ଏମିତି ତ ରାଜା ମାନେ ଟାଇଟଲ ନଉଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ରାଜା। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଯଦିଓ ଭାବୁଥିଲେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଇସଲାମ ଜଗତର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ରାଜା ତ ଠିକ କଥା କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ତମର ଇସଲାମ ଧର୍ମର। ସଂସ୍କୃତି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେଇ କଥା କହିଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଯଦିଓ ଭାବୁଥିଲେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଇସଲାମ ଜଗତର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ସୁଲତାନ ମାନେ ବଡ ବଡ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ, ଜାଣିବା କଥା। ଓ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜକୀୟ ଛତ୍ର ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଛତ୍ର ବା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ଛତା ଟାଇପ ରହିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ MP MLA ମାନେ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛତା ଧରିକି ଠିଆ ରହିଥିବ। ସେ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଆସିଅଛି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜା ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି କେଉଁ ଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଏକ ରାଜକୀୟ ଛତ୍ର ରହୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ଛତ୍ର ରହୁଥାଏ ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିକି ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତ ସୁଲତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଯେ ଭାବୁଛ ତମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେ ରହିଛି ଯେ ତୁମମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯାଉଛ, ତମମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଯେ ଭାବୁନ, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରାଜା ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମାନେ ଯେମିତି ତମର ରାଜକୀୟ ଛତ୍ର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏହି କଥା ହିଁ ଆସୁଅଛି ଯେ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜକୀୟ ଛତ୍ର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ କଥା। ତା ଛଡା ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ରାଜକୀୟ ଛତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି
ତାହା ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତାହା ଏଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତମର ଉଲେମା। ଉଲେମା ଉଲେମା ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ? ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜାରୀ ଜାଣିଛ ତ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯେ ପୂଜାରୀ ରହିଛି ଇସଲାମ ମାନଙ୍କର ଓଲେମା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିମିଲାରିଟି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତୁମର ଯୋଉ ଉଲେମା ନାମକ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ରହିଲା ଏଇଟା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ ନା, ଯେ ଧାର୍ମିକ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସର୍ବସର୍ବ ଭାବିବ ଉଲେମା ନାମକ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। କଣ କହିଛି ପଢିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଦେଖ କଣ କହିଛି, ଇସଲାମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବା ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁଲତାନ ଶାସନ କାଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ? ତାହା ହେଲା ତମର ଉଲେମା, ତାହା ହେଉଛି ତମର ଉଲେମା। ତ କଣ ରହିଛି ଏହି ଉଲେମା? ଇମାମ ଓ ଖାତିବ ବିଚାରକ ଓ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲେ। କଣ କହିଲା? ଇମାମ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଇମାମ, ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଇମାମ ଇମାମ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତମର ଖାତିବ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଖାତିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଇମାମ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତମର ଖାତିବ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି, এই দুইটি ওয়ার্ড তোমার কেউ ধর্ম সহ মানে কেউ ফিল্ড সহিত সম্পর্ক তম বহিরে কোন দেইছি না, জনে তোমার রহিলা বিচারক ক্ষেত্রে, অন্যটি রহিলা তোমার আইন সম্বন্ধীয় পদবীরে। জনে রহিলা তোমার বিচারক ক্ষেত্রে, অন্যটি রহিলা তোমার আইন সম্বন্ধে। তো কোন কইছি যদি তুমি গুগল সর্চ করিব তোমার ইমাম হেউ কিংবা খাতিব হেউ এগুড়িক তোমার ধার্মিক রিলেটেড ফিল্ডরে কাম করছেন। বহিরে কোন দেইছি না বিচারক ও আইন সম্বন্ধীয় মানে কোন ফিল্ডরে অছন্তি বলি কহিছি। তো যেতବେଳେ প্রশ্ন আসিব যে ইমাম ও খাতিবর কাম কোন, ইমাম ও খাতিবর কাম কোন, ইমাম ও খাতিবর কাম কোন না বিচারক, বিচারক এন্ড তোমার যা রহিলা আইন সম্বন্ধিত, আইন সম্বন্ধিত। তো বুঝা পড়ছি পিলে? ইমাম ও খাতিব কেউ ফিল্ডরে কাম করছন্তি? বিচারক ও আইন ফিল্ডরে মানে কাম করছন্তি। সেমানଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଦର ଉସ ସଦର, ସଦର ଉସ এইটা পুরা গোটে না হলা পিলে। সদর উস সদর, সদর ওস সদর, এইটা পুরা গোটে না, পুরা পোস্ট বলি আমি কই পারিবা। সদর উস সদর শেখুল ইসলাম কাজী মুফতি মুহতাবিজ মহতসিব হলা। তারপরে উলেমা মানে সুলতান শাসন ব্যবস্থার সংযুক্ত ଥିଲେ ও সুলতানଙ୍କ ଠାରୁ রাজস্ব আদায় পাউଥିଲେ। উলেমা পোস্ট হয়েছে, উলেমা ভিতরে তোমার এগুড়িক সবু রয়েছে। সদর ও সদর শেখুল ইসলাম কাজী মুফতি মহসিব এ সমস্ত কোন তোমার এই ধার্মিক ফিল্ডে রয়েছেন। তারপর যদি আমরা রাজনৈতিক আদর্শ দৃষ্টিରୁ এମାନଙ୍କ ভূমিকা মহত্বপূর্ণ ଥିଲା, কারণ এমানে সুলতান শাসক শ্রেণীକୁ তথা সুলতানী শাসন ব্যবস্থাକୁ বৈধতা প্রদান করুଥିଲେ। তেଣୁ ଏମାନଙ୍କ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ସମୟ ସମୟରେ ଏମାନେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲେ। ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତମର ଧାର୍ମିକ ଫିଲ୍ଡର, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତ ଧାର୍ମିକ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତକୁ ଏମାନେ କଣ ନା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଗଲା। ଯେମିତି କି ତମର ରହିଲା ଇମାମ ଓ ଖାତିବ, ଏମାନଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହଉଛି ଖୁତବା ପଢା ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ନମାଜ ପଢା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର। କାହାର ନା ଇମାମ ଓ ଖାତିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜାରୀ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ହେଲେ ଠିକ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହେଲା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ବିଭାଗ ଦିଆଗଲା ନା ବିଚାର କରିବା, ବିଚାରକ ଏବଂ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଡ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ତମର ଯୋଉ ରହିଲା ସଦର ସଦର শেখুল ইসলাম কাজী মুফতি মহসিব এ সবু ফিল্ডরে কোন এমানে সমস্তে ধার্মিক ফিল্ডর, কিন্তু এମାନଙ୍କୁ কোন রাজনৈতিক ক্ষেত্ରରେ ମଧ୍ୟ এମାନଙ୍କୁ পজিশনরে কোন ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଗଲା ଯେ ତମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କର। କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉଲେମା ମାନଙ୍କର ଉଲେମା ମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଉଲେମା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତମର ଉଲେମା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉଲେମା। ତାପରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କହିଛି? মোহাম্মদ ঘোরীଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏବଂ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ
आक्रमण समय अर्थात कौन कही 119192 एटा तुम आक्रमण कर समय प्रथम त्रिर युद्ध द्वितीय त्रिर युद्ध एवं सुल्तानी शासन विकसित होगा पूर्व केव ना 1206 अर्थात यही समय काल कथा से कही 1190 1106 यही जो टाइम पीरियड कथा कहला ना कौन मोहम्मद घोरी आक्रमण समय एवं सुल्तानी शासन विकसित होगा पूर्व उत्तर भारत कथा कही छोट छोट राज्य रे स्थानीय मुख्य जमती कि तुम रहा राय राणा माने शासन करुले नॉर्मल जो पॉइंट कही एमती गोटे टाइम पीरियड दिल्ली रे कुतुबुद्दीन आइबांकर राजत्व आहरी होना सही समय रे कौन होती एज ए सेंट्रल लेवल रे एमती किए जने राजा नहीं जे कि उत्तर भारत को पूरा शासन करिवो तो ए क्षेत्र रे कौन है किछि लोकल लोक माने जेमते कि जे निजको राय बोली कहउछि जे निजको राणा बोली कहउछि एमाने कोन लोकल क्षेत्र रे शासन करुथले प्रत्येक राज्य ग्राम गुडी करे खुट मुकदमा एवं ग्राम मुख्य एवं 100टी ग्राम पाई जणे चौधरी मुख्य रहितला एगुडी सब तमर किए एई जो समस्त रहिले तमर ग्राम मुख्य जे कि खुट मुकदम एगुडी ग्राम मुख्य माने गाँव जे हेड जेते प्रश्न आसिला जे 100टी ग्रामर जणे चौधरी बा मुख्य रहुतिला तुमମାନଙ୍କ मध्य प्राय एमिति गाँ फील्ड रे जो लोक माने थे समान जानिबे जे चौधरी हर जे रहितिबो से टिको अधिक पावरफुल हर लोक रहिते तांकर अधिक जमी बाड़ी रहितिबो कोन पई इंग्रज मानक शासन काल रे मध्य चौधरी माने अधिक फैसिलिटी रहितले तापर जदि हम देखिबा जे एही जो समय काल कहिला सुल्तानी शासन आउरी आरंभ होई नाही सही समय रे मध्य जे चौधरी थिला केतटी गाँ 100टी गाँ रे से हेड थिला लोकल क्षेत्र जदि हम देखिए जे प्रत्येक गाँ रे जे हेड खुट मुकदम जे रहिला खुट एवं मुकदम प्रत्येक गाँ रे 100टी गाँ रे हेड किए से हैला चौधरी प्रत्येक गाँ रे हेड प्रत्येक ग्राम रे के रहउतिला तमर प्रत्येक ग्राम रे जो मान रहउतिले से माने हेले तमर खुट एवं मुकदम जदि प्रश्न उठिला जे 100टी ग्रामर हेड किए 100टी ग्रामर जे हेड रहिला से हैला तमर चौधरी ए कथाटी से ठीक कहिछि बुझा पड़ी गला प्रत्येक ग्रामर जे ग्राम मुख्य खुट मुकदम 100टी ग्रामर जे ग्राम मुख्य से हैला चौधरी एमाने ग्रामर जमी उपरे विशेष सत्व अधिकार बल रे चाषी राजस्व आदाय करथिले एमाने सुल्तान राजस्व आदाय करुनथिले एमाने निजे निजे राजस्व आदाय करिकि निजको कोन भाइना बळा भाबुथिले तापर कोन कहिछि देखिबा चलो तापर जदि हम कहबा जे शासक वर्ग तुर्कुर आसीथिले जे माने तुर्कुर आसीथिले कहिथिले तुर्कुर आसंती अरबी रो आसंती त अरब रो कथा को जाउनी तुर्क कथा कहिछि एठारे जे शासक वर्ग तुर्कुर आसीथिले से माने सुल्तान को सहित राजनैतिक क्षमता बांटी सक्रिय भाव में अंशग्रहण करुले ना कौन कही देख जो शासक वर्ग तुर्कुर आसते तुर्कुर जो मैंने आसी सुल्तान को सहित राजनीतिक और आर्थिक क्षमता बांटी सक्रिय भाव में अंशग्रहण करुले हाँ एम सुल्तान पाखे पाखे रही सुल्तान एत क्लोज हो गले को कौन गोटे दुटा जगह देते जे हाँ तू जा से अंचल रही रेवेन्यू कलेक्शन करू इनडायरेक्टली यही जो पूरा पेज तुम एकता व्यवस्था रही दिल्ली ठार दूर स्थान को प्रेरित भल से देख यही पॉइंटा कौन कही दिल्ली कैपिटल दिल्ली ठार दूर स्थान को प्रेरित अमीर बा संभ्रांत श्रेणी राज्यपाल रूपे जय करुथिबा अंचल कार्यतः स्वाधीन रूपे काम करुथिले ए जो पॉइंट कही राज्यपाल राज्यपाल अर्थात कौन दिल्ली ठारू दूर थिबा अंचल गुडी करे सुल्तान जाहाकू अपॉइंट करुथिले सेमानको कुहागला तमर राज्यपाल बोइरे एमती ही देइछि पिले दिल्ली ठारू दूर स्थान को प्रेरित अमीर बा सम्रांत श्रेणी क्यों मानको पठेबे जे धनी माने जे सुल्तान को अति क्लोज अछि जे टिके हाई स्टैंडर्ड लोक अछिंती सेमानको सुल्तान पठेबे तो कौन करिके पठेबे राज्यपाल करिके सेमानको पठेबे राज्यपाल भाबरे सेमाने जीवे गोटे स्थान को सेमाने कोन सेठी रहिबे एवं स्वाधीन भाबरे कार्य करिवे माने सुल्तानकर तो आखि रहिबे एमानको ऊपरे किंतु एमाने जहा सब करिवे स्वाधीन भाबरे काम करिवे
ଏହି ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ପଠେଇଥିବେ ଏହି ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବା ୱାଲି ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁକ୍ତି ବା ୱାଲି ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି। ଦେଖ ସୁଲତାନ ରହିଲେ ସବୁଠାରୁ ହେଡରେ, ସୁଲତାନଙ୍କର ଯିଏ କ୍ଲୋଜ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ସୁଲତାନଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଥିବେ, ସୁଲତାନ କଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଯେ ତୁମର ଅତି କ୍ଲୋଜ ଅଛୁ, ତୁ ଯାଇକି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରିବୁ ଚାଲେ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୁଲତାନ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶାସନ କିଏ କରିବ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ପଠେଇଥିବେ କାହାକୁ? ସୁଲତାନ ପଠେଇଥିବେ। ସେହି ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେହି ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନଙ୍କୁ ତମର ମୁକ୍ତି ବା ୱାଲି ନାମ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଇକ୍ତା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଯୋଉ ଇକ୍ତା ଯୋଉ ଆସିଲା, ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ପଠେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲୋକେସନକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କହିଛି ଦେଖ ପିଲେ, ତମର ଯିଏ ହେଡରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ହେଲେ ତମର ସୁଲତାନ, ସେ ହେଲେ ତମର ସୁଲତାନ। এইটা যদি পুরা তমর গোটা সাম্রাজ্য, এইটা পুরা গোটা সাম্রাজ্য এবং সুলতান বসিছন্তি কেউঠারে? সুলতান বসিছন্তি তমর দিল্লীরে, সুলতান অছন্তি দিল্লীরে। তো দূর অঞ্চল দিল্লী ঠারু যে দূর অঞ্চল রহিলা, দিল্লী ঠারু যে দূর অঞ্চল তোমার রহিলা, এইটা ভাবিনিও তমর গোটে অঞ্চল। সুলতান তো এঠাকু আসিবে নাহি, সুলতান সেঠারু এঠাকু আসিবে নাহি, তো পঠেইলে কাহাকু? তমর তাঙ্ক জনে ক্লোজ যি ଅଛି ତାକୁ କଣ ଏ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାକୁ ପଠେଇଲେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ତମର ମୁକ୍ତି ବା ୱାଲି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି, ମୁକ୍ତି ବା ୱାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଥା ହିଁ କହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁକ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମର କଣ କୁହାଗଲା? ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମର ଇକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇକ୍ତା ମାନେ କଣ? ଏହି ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ମୁକ୍ତି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ତାର କାମ କଣ? ଏଠାରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବ, ନିଜର ଦରମା ନିଜେ ରଖିବ, ବଳକା ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ମାନେ এইটা ହିଁ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ। ଇକ୍ତା ମାନେ ଭୂମିଖଣ୍ଡ, ইকতা সিস্টেম। ইকতা মানে কোন? এই ভূমিখণ্ড। সুলতান দরমা দেবেনি, সুলতান ডাইরেক্ট দরমা দেবেনি। এটি সুলতান কোন করিবে? যাহাকে পঠাইতিবে এই অঞ্চলকু সে এটি রাজস্ব কলেকশন করিব, নিজ দরমা নিজে রাখিব, বড়কা দরমা তোমরা পঠাই দেব সুলতানଙ୍କ পাখকু। এইটা হলা তোমরা ইকতা সিস্টেম। যাহাকে পঠাইতিবে এই যে রাজ্যপাল, তাকে কোন কুহাগলা? মুক্তি বা ୱାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତି ବା ୱାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ତାରୁ ଅନ୍ୟ ଇକ୍ତାକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଦଳି ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। କଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା? ଯଦି ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ଜଣେ ମୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବେ, ତ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ କାହାକୁ? ସେଇ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିବ, ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ଦିନେ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଣା ଯିଏ ରାଣା ରହିଲେ, ଯିଏ ରାୟ, ଯିଏ ଠାକୁର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କର ଦେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତ କଣ କହିଛି ନା ଏମିତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ ସୁଲତାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଠାଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନଙ୍କୁ। ସେଠି ଯେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାୟ, ଠାକୁର, ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ? ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜା ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସେ ସେଠାରେ 10-20 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ରାଜା ହୋଇ ସେଠାରେ ନୂଆ ଲୋକଟିକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଦେବି, ଏକ ତ ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ରାଗିଯିବେ, ନଚେତ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୋକଟି ସେଠି କାମ କରୁଥିବ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଭାବରେ, ସେ କଣ କରିବ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସୁଲତାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସୁଲତାନ ଏଠି ଆଇଡିଆ କଲେ କଣ ନା ନା ଯଦି ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକଟିକୁ ରଖିବି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଖତରା ହବ। ସେ କଣ କଲେ? ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସୁଲତାନ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ
रही पारिबो गोटे कम्युनिकेशन मध्य जेमती रही पारिबो ए चालाकी कले तमरो सुल्तान माने एही चालाकी तमरो करिथिले किए सुल्तान माने एही चालाकी तमरो करिथिले तापरे आसला तमरो सम्भ्रांत श्रेणीर गठन तापरे आसुची तमरो सम्भ्रांत श्रेणीर गठन एठी इंपोर्टेंट होची तमरो तुर्कानी चहलगामी लास्ट एटा देखो कोन कहिछि तमरो तुर्कानी चहलगामी तुर्कान ए चहलगानी मोस्ट इंपोर्टेंट पिले एटा को मध्य तमरो इल्तुतमिश ही तयारी करिसंती कोन कहिछि देखिया चलो ना सम्भ्रांत श्रेणीर गठन सुल्तानी शासनर प्रारंभिक काल रे सम्भ्रांत श्रेणी मुख्यतः तुर्क दास पृष्ठभूमि आसीथिले परवर्ती समय से निजर प्रभुंक द्वारा मुक्त होई शासकीय पदवी हासिल करथिले सुल्तानी शासन तो मु तुमको कहिछि जे जो हमर मोहम्मद बिन कासिम अरब मोहम्मद गोरी जो एमाने आसिले सेमाने तमरो तुर्की कैटेगरी रो तो कोन कहिछि तुर्क रो जो माने आसीथिले तुर्क दास समस्त कोन गोटे दास भाबरे कुतुबुद्दीन आइबाको दास इल्तुतमिश दास बलबन मध्य तमरो दास तो कोन कहिछि ना सेमाने कोन निजर प्रभुंक द्वारा मुक्त होई शासन पदवी रे बसले मोहम्मद गोरी ठारू मुक्त भाव में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रे शासन कार्य आरंभ करथिले जो तुर्क सामंत माने मोहम्मद गोरी आक्रमण समय भारत आसीथिले सेमाने केंद्र व प्रादेशिक स्तर रे गुरुत्वपूर्ण पदवी रे अख्तियार कले जो तुर्क सामंत माने तुर्क जो माने मोहम्मद गोरी आसिले कोन जणकु ही से पठेतिले कि ना मोहम्मद गोरी सहित अन्य कुछ लोक माने मध्ये आसीथिले जते बेले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रो राजभार ग्रहण कले से समय कोन जणे ही थिले कि कुतुबुद्दीन ऐबक किछि लोक एक्स्ट्रा मध्ये रहितले काकू तो सही जे पूरा क्लोज लोक माने थिले सेमानकु कोन सामंत भाव रे पठे देले केवाण को ना किछि लोक माने केंद्र रहले अन्य किछि लोक माने तमरो प्रोविजनल माने सॉरी आंचलिक क्षेत्र रे प्रादेशिक क्षेत्र रे सेमानकु पठे देले एबे तमर जा असला मोस्ट इंपोर्टेंट तुर्कान ए चहलगानी कोन कहिछि सुल्तान इल्तुतमिश शामिल मलिक बा दासमान को नहीं एक विराट बा छोटो सैन्य दल जाको कि तुर्कान ए चहलगानी बा 40 बाहिनी सृष्टि करथिले एथिरे स्वाधीन तुर्क माने मध्य शामिल थिले पॉइंट भूल से देखो जे तुर्कान ए चहलगामी माने कोन ना जे तमरा सुल्तान थिले इल्तुतमिश कोन कले किछि दास मानंकु किछि दास माने कोन 40 जन दास किछि दास अर्थ कोन ना कोन कहिछि शामिल मलिक बा जाको कि तुम दास बोली मध्य कहउछ तो दास मानकर संख्या केते दास मानकर संख्या होउछि 40 दास मानकर संख्या केते दास मानकर संख्या होउछि तमर 40 तो इल्तुतमिश कोन करछन्ति ना 40 जन दासंकु नै कि गोटे ग्रुप गठन कले बड़ कहि परिबा छोट मध्य कहि परिबा तो तार ना देले से तुर्कानी चहलगामी अन्य भाषा जदि हमें कहबा 40 बाहिनी 40 जन दासंकु नै कि से गोटे गठन करिथिले आर्मी टाइप रो बा गोटे सैन्य दल गठन करथिले जा कि कह जाउछि तुर्कानी चहलगामी देखिया को केमिति एहा तिला तमरो तुर्कानी चहलगामी ये होचंती तमरो इल्तुतमिश होचंती तमरो 40 जन दास कोन करथिले ना तुर्कान ए चहलगानी तमरो करथिले केउ मान रहिथिले तुर्क रो मन रख पिले तुर्क दास माने थिले क्वेश्चन एरा मध्ये पचार दबो जे तुर्कान ए चहलगामी रे जेउ दास माने थिले से माने केउ देशर बा क्यों प्रजातिर जहाँ भी एमती प्रश्न ऑप्शन 4 रही जिवो दास अरबी फारसी कोन करिवो सेठी तो मन रख तो एहा मध्ये थिला तमरो तुर्क मानकर तुर्क दास मानकु नै कि तमरो इल्तुतमिश एही 40 बाहिनी गठन करथिले जे काहे कि एमती करथिले से शासन एक तो शासन कार्य भल से चलिबो एक रे शासन कार्य भल से चलिबो दुई रे जदि बा सुल्तान के विरुद्ध रे के षडयंत्र करूची एमने आराम जान देबे 3 नंबर पॉइंट जो 40 जन दास नियुक्ति हेतिबे सेमाने सुल्तान को अति खास अछंती सुल्तान सेमान को भल से जानिछंती सेही जानिबा लोक मान को ही से निजर 40 बाहिनी रे नियुक्ति करूथिले जदिबा केउठारे बहुत माने
दिल्ली सुल्तानेट माने बहुत बड़ा साम्राज्य, एडे बड़ा साम्राज्य को नियंत्रण करिया पे किछि निजस्व पूरा क्लोज फ्रेंड रहबा दरकार, जेउथि पाई कि तमर इल्तुतमिश 40 जन दास को लेकिन तुर्काने चहलगामी तैयारी करथिले। बुझा पड़ला मोस्ट इंपोर्टेंट जे तुर्काने चहलगामी किए करथिले तमर तुर्कान ए चहलगामी तमर जे तैयारी करथिले से हेले तमर किए इल्तुतमिश। एई टेबुल टाको भल से पढ़ो कोन कहिछि ना सुल्तान मानक समय रे सुल्तान राजत्व समय रे संभ्रांत अर्थात स्टेटस जदि हमें देखिबा चारटा पार्ट रे डिवाइड करा जायछि, चारटा पार्ट रे डिवाइड करा जायछि। जे टॉप रे रहिछि से हेला तमर खान। भल से देखो जे टॉप रे रहिछि टिके रो मु देखो जस्ट एमथि कर देल तुम आराम से बुझा पड़छ। देखो जे टॉप रे रहिछि अर्थात एक नंबर पोजीशन जहार एक नंबर पोजीशन रे जे रहउछि ताकू कोन खान उपाधि दिया जाउछि, ताकू हमें कोन उपाधि देले खान उपाधि देले, खान उपाधि देले। तापर जदि हमें देखिबा सेकंड नंबर रे जे रहिले से हेला तमर मालिक, से हेला तमर मालिक। बुझा पड़ला फर्स्ट पोजीशन रे जे रहिछि सम्राट मानक कथा फर्स्ट रे रहला खान, सेकंड रहला तमर मालिक, थर्ड पॉइंट रे जे रहिला से हेला तमर आमिर, से हेला तमर आमिर एवं जे लास्ट फोर्थ कैटेगरी रे जे रहिला सिपाहुल्ला बा सर्कल बोली ताको कहा जाउची। कोन कहा जाउची ना सिपाहुल्ला, सिपाहुल्ला एवं अन्य जदि हमर भाषा रे कहबा सर्कल बोली के हमें कहि पारुचे। कोन एमती टेबुल आसी गला ना एई टेबुल एथि पई मो करिली सुल्तान सम्राटक काल रे जो रहिछि सर्वश्रेष्ठ जे रहिला ताको खान उपाधि दिया गला, ताको हमें खान उपाधि देले। तापरे सम्राटक मानक मर्यादा पई सेकंड पोजीशन रे रहला तमर मालिक, मालिक एटा थिला तमर फर्स्ट पोजीशन रे जे रहिला अगेन मो कहूची खान एवं तमर जे सेकंड पोजीशन रे रहला से हला तमर मालिक। तापरे थर्ड पोजीशन रे जे रहिला से हला तमर अमीर एवं एटा हला तमर फोर्थ। एई टेबुल टाको तमे प्लीज प्ले नोट डाउन करि दियो, एई टेबुल को नोट डाउन करि दियो। क्वेश्चन माने 3 मार्क पई इंपोर्टेंट आसी परिबो, लॉन्ग क्वेश्चन त तुम कर पढो किंतु एमसीक्यू दृष्टि रु सर्वश्रेष्ठ रे जे रहउतला ताको केउ उपाधि दिया जाउतला चारटा जगह दिया जिवो खान मलिक अमीर सिपाहुल्ला बा सर्कल। कोन हबो ना खान हबो मोस्ट। एक नंबर टाको मोल से मन रखो। एक नंबर रे के ना तमरो जेमते कि शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान, शाहरुख खान खान एक नंबर, शाहरुख खान जेमते एक नंबर, सलमान खान जेमते एक नंबर। तो टॉप मोस्ट नंबर रे के रहिछि ना खान उपाधि जे धरछि जदि खान लागेछि एक नंबर, जदि लास्ट को आमिर रहिला आमिर सॉरी मालिक से सेकंड नंबर रे, आमिर थर्ड नंबर रे, सिपाहुल्ला बा सर्कल फोर्थ नंबर रे। एइटा थिला तमरो सम्राट मानक समय रे स्टेटस देखिबार गोटे माप पद्धति बोली कि मध्य आमे कहि परिबा जे सेमानक मध्य रे जो पोजीशन जदि आमे कहिबा एमति रहितला उपाधि भाव रे दिया जाउतला किमा तुमको सेमानक गोटे टाइटल भाव रे आमे कहि परिबा। एइटा थिला तमरो सुल्तानी युग रे राष्ट्र स्वरूप। आउरी मध्य आगु किछि रहिछि राष्ट्र स्वरूप सरला। वर्तमान जे आमे कंटिन्यू रहिछि सामाजिक जीवनी विषय रे जे सुल्तान समय रे समाज किपरि थिला टिके टिके देखु जे आ गुटे कि दिरा क्लास लागियो तापरे एमसीक्यू क्वेश्चन ही आसीबो 2-3 मार्क एंडिंग रे हमें डिस्कस करिबा। ठीक अछि जदि नॉर्मल जदि हमें देखिबा एई जो पूरा सेशन जदि हमें कोन कोन डिस्कशन करले ना एई जो सेशन रे हमें कोन कोन देखिले ना धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता मोस्ट दुटा वर्ड शरीयत इस्लाम धर्म रो नियम जो रहिछि एवं जवाबित अर्थात धर्मनिरपेक्षता जाहको हमें कहिबा। जदि हमें दुई जनकर एग्जांपल दबा प्रथम आसला इल्तुतमिश कोन कहितले ना खाद्य रे नुण परि सदृश एबे से समय आसी नाही जे इस्लामीकरण हमें करिबा। तापरे द्वितीय एग्जांपल जदि हमें कहिबा अलाउद्दीन खिलजी राज्यर आवश्यकता सर्वप्रथम ताकू नै कि हमें कोन डिसीजन नबा। दुईटा एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मन रखियो। तापर जदि हमें देखिबा तापर जदि हमें देखिबा ताहले उत्तराधिकारी नियम तो उत्तराधिकारी नियम रे सेमति किछ नथिला जे राजार पुओ ही राजा हबो जेमति कि तमरा अलाउद्दीन खिलजी निजे जने दास थिले
तांको परे तांकर ज्वाई जे कि दास ही थिले से हेले तमरो इल्तुतमिश तांको परे आसले रजिया रजियाଙ୍କ परे तमरो आसले गियासुद्दीन बलबन एई जो गियासुद्दीन बलबन यही मध्य तमरो 40 बाहन रे मध्य तमरो थिले तुर्काने चहलगाम में जन मेंबर थिले तमरो एही बलबन ही तमरो तुर्काने चहलगाम को नष्ट मध्य कर देथिले तो बुझा पड़छि इल्तुतमिश कर दास किए थिले से हेले तमरो बलबन तो कुतुबुद्दीन आइबांकर दास थिले तमरो किए कुतुबुद्दीन आइबांकर दास थिले तमरो इल्तुतमिश कर दास थिले तमरो किए ना बलबन बुझा पड़ला देखो आगु को कोन कहिछि जदि हम देखिबा एमानकर समाज विषय रे खुतबा नमाज केबे होछि शुक्रवार दिन होछि एमानकर खुतबा पाठ तापर जदि हम देखिबा राज्य रो दूर स्थान को पठाया पई ठीक अछि राज्यपाल बा जाको तमे कोन मुक्ति वाली बोली मध्य तमे कहि परथुबो से कथा कहि अछि नेक्स्ट जदि हम देखियो उलेमा मानकर कथा मु कहिली जो रहिला दुजन पोस्ट जमने इमाम व खातिब एमान को केउ पदवी दिया गला एमान को विचार व आईन रो विभाग मध्य एमान को दिया गला जते सब को ना दिया जाय समस्त धार्मिक फील्ड रो जते बेले राजनीतिक संप्रसारण हला एमान को मध्य कोन ना राजनीति रे मध्य एमान को कार्यभार दिया गला ता पर जदि हम देखिबा उलेमा विषय पढिले सामंत वर्ग तापर एई जो एकता व्यवस्था ट्रांसफर होतला कि यस ट्रांसफर एमानकर होतला राज्यपाल भाव में पठा जीव से कौन मुक्ति बा वाली बोली कह जाउची तापर एकता व्यवस्था ट्रांसफर मध्य होची कहार राज्यपाल मानकर एकता माने कौन भूमिखंड को एकता बोली कह जाउची तो एमिति किछि थिला तुर्काने चहलगामी लास्ट तुर्काने चहलगामी किए करचंती इल्तुतमिश करिसंती ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हमें एमानकर आउ किछि सामाजिक व्यवस्था रहिछि तापर नारीर स्थिति मध्य हमें पूरा पढ़ी नेबा ठीक अछि पुणी देखा हबो आ गोटे वीडियो रे रहूची जय जगन्नाथ।